Дайвунекси моторш 1.6 солш 1994 документош томои декабра вақт дорад. сӯзишворӣ газ бензин нархш 13000 савдо меша бака бо савдо меша. номери телефонтон чанд ака? 935 00 90 Opel Hatchback моторш 1.6 солш 1994 документ 8 моҳи дига вақт дорад. сӯзишворӣ газ бензин пробеги 385 телевизор ҳам дорад, коробка механика. $20,000 нархш ака? савдо меша бо? 20,000 бо савдо меша. номери телефонтон чанд ака? номери телефон 935 34 97 80 Opel Caravan моторш 1.6 солш 1995 ҳуҷҷат надорад. сӯзишворӣ бензини холӣ номеро хита мемонам мака хеле занг мезанам. пробеги 660,000 коробка механика. нархш чанд гуфти ака? ҷои мешидагиш чанд? ҷои мешидагиш 20,000 сомон. номери телефонтон чанд ака? 904 56 22 55 харидори конкретни ҳамин номерро занг занед. Opel Astra J моторш 1.6 солш 1999 документош 8 моҳ вақт дорад. сӯзишворӣ газ бензин коробка механика кондиционерош кор мекунад. нарша чанд гуфти ака? бо гар мезанам 35,000 бо савдо меша. номери телефонтон чанд ака? 985 04 2702 харидори конкретни ҳамин номерро занг занед. Opel Sedan моторш 1.6 солш 1997 ҳуҷҷатош то моҳи 8 моҳагия вақт дорад. сӯзишворӣ газ бензин
کنسانیروش کار میکنه. коробка механика لیز رام داره. پرابلمش نقش چند؟ 30 نقش 30,000 سودا میشه؟ با سودا میشه. نمره تلفن چند دقیقه؟ من نه 33 چند؟ 11 16 44 اوپل استراجی موتورش 1.6 سالش 1999 داکومنتاش اصلا کردگی سوژواری گاز بنزین 4 تا بالون نو کردگی کنسانیروش کار میکنه. коробка механика نقش چند داره؟ استراجی ها چند؟ 35 تا با ارزون میشه. نمره تلفن 905 02 02 06 07 خیلی کنکریت نه هم زنگ زنیم.